अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन आबादी बढ़ती है, लेकिन जनूबी एशिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी आबादी बढ़ने के बजाय करोड़ों में कम हो रही है, और वो कोई और मुल्क नहीं, वो मोदी जी का भारत है, जहां पर वोटर्स की तादाद बढ़ने की बजाय कम होती चली जा रही है। 9 रियासतों में और 3 फेडरल जो इलाके हैं, उनकी जो वोटर्स लिस्ट सामने आई है, जहां पर 50.9 करोड़ लोग मौजूद थे। वोटर्स की तादाद में इजाफा मुतवक्को था, 18 साल की उम्र के वोटर्स होते हैं, लेकिन हुआ क्या कि वहां पर तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स की तादाद कम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया गया। भारत की भारतीय जनता पार्टी जो है वो और दोनों का नेक्सस है, और उस नेक्सस की बुनियाद पर तय यह किया जा रहा है कि वोटर्स को इस तरह से मैनेज किया जाए, वोटर्स लिस्टें इस तरह से मैनेज की जाए कि आने वाले इलेक्शंस में फतह सिर्फ बीजेपी की हो। चूंकि जिस तरह से बंगाल के अंदर भारत की जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह फतह हासिल की है, यानी पहली बार फातेह करार पाई है वहां पर, तो ये सिर्फ वोटों से मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको वोटर लिस्टें भी तब्दील करना पड़ेंगी। तो अब आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिनमें 9 रियासतें और 3 फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, उनमें वोटर्स की तादाद कम कर दी गई है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक जो वोटर्स थे वो 50.9 मिलियन, यानी कि इन इलाकों में वोटर्स की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा थी। अब इन इलाकों में वोटर्स की तादाद कम होकर 44.4 करोड़ रह गए, यानी कि इन इलाकों से वोटर्स की तादाद तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर कम कर दिए गए। बुनियाद क्या बनाई गई है कि जनाब बहुत सारे लोग फौत हो गए। अब देखें ना, फौत होने वालों की तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपने चुन चुन के ऐसे इलाकों में जहां पर आपके वोटर्स आपके खिलाफ गए थे, आपने वहां पर बहुत सारे लोगों को सफास्ती से मिटा दिया। इसके अलावा बुनियाद बनाई गई कि यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं कि लोगों ने अपनी रियासत तब्दील करने के, एक रियासत से निकलकर वो किसी दूसरी रियासत में चले गए, यानी या फिर एक हल्के से निकलकर वो किसी दूसरे हल्के में चले गए। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने डुप्लीकेट वोट्स बनवा रखे हैं, यानी एक हल्के में भी वोट है और दूसरे हल्के में भी वोट है, यानी कि वो कोशिश करते थे कि एक जगह भी वोट डाल दें या दूसरी जगह वोट डाल दें, या फिर उनके वोट गलती से बन गए कि एक जगह वो रहते थे और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो पहली जगह भी उनका वोट मौजूद है और दूसरी जगह भी उनका वोट नया बन गया, जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर उनको वोट डालने का मौका मिल गया। तो अब भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौका भी है कि ये 3 बुनियादों पर वोटर्स को लिस्टों से निकाला गया है, यानी कि बहुत सारे लोग जो फौत हो गए, बहुत सारे लोग जिन्होंने रियासतें तब्दील कर ली, और बहुत सारे लोग जिनके डुप्लीकेट नामों के साथ मौजूद थे। अब भारत इतना बड़ा मुल्क है कि वहां पर मुख्तलिफ नामों के लोग या उनकी बल्दियत के लोग जो हैं वो पाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ रियासतों में पाए जा सकते हैं। तो उसके बुनियाद पर भी चूंकि कंप्यूटराइज्ड काम है तो उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। अब अपोजिशन की जानिब से जो चीज़ सामने आई है, इसमें बहुत सारी दिलचस्प बात पहले मैं बता दूं कि भारत के अंदर जो शरह पैदाइश है उसके मुताबिक तकरीबन आबादी जो है 2 से 2.5 करोड़ हर साल बढ़ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर इन रियासतों की बात की जाए, ये रियासतें जो हैं ज़्यादा आबादी वाली रियासतें हैं। उत्तर प्रदेश शामिल है, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, यानी कि ये 3-4 आखिरी रियासतों के अलावा जो बड़ी रियासतें हैं वो इसके अंदर शामिल है, और आबादी का बड़ा हिस्सा इनके अंदर मौजूद है। यानी अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि वो तकरीबन शायद यूरोप के जो तमाम ममालिक हैं उनमें इंडिविजुअली अगर मुकाबला किया जाए तो उत्तर प्रदेश से उनकी आबादी कम है यूरोप के तमाम ममालिक की। तो इतने बड़े इलाके के अंदर जो वोटर्स लिस्ट है उसके अंदर ये तब्दीली की गई है। अब अगर हम देखें कि अगर आप प्रोपोर्शनेट करें, इसको तनासुब निकालें, तो अगर हम एक अंदाज़ा ये लगाएं कि अगर इंडिया के अंदर 2.5 करोड़ आबादी बढ़ी और इन 9 रियासतों के अंदर, और ये जो इलाका है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलाका है, इसके अंदर आप अगर हर साल भी 1 से 1.5 करोड़ वोटर बढ़ रहे हैं, तो फिर अब जो 50 लाख अगर वोटर थे पहले, तो अब बढ़कर उनकी तादाद 56 से 57 करोड़ होनी चाहिए। अगर 50 करोड़ थे पहले तो अब बढ़कर उसकी तादाद 56 से 57 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उल्टा हिसाब चल गया, उल्टी गिनती चल गई, उल्टी घड़ी चल गई, और लोग जो वहां पर 50 करोड़ 90 लाख लोग थे वो कम होकर 44 करोड़ 40 लाख रह गए। तो इस तरह से आबादी बढ़ने के बजाय आबादी कम हो गई, वोटर्स की तादाद बढ़ने के बजाय वोटर्स की तादाद कम हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक जब भारत में चूंकि एक बड़ा मुल्क है, अगर वहां पर 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं तो तकरीबन 90 लाख लोग
فوت بھی ہو جاتے ہیں, انتقال بھی ہو جاتا ہے 90 لاکھ لوگوں کا, لیکن اس کے باوجود بھی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, آبادی میں کمی نہیں ہو رہی. لیکن بھارت کے اندر بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے آپ کو مستحکم رکھنے کے لیے, اپنا کنٹرول مکمل کرنے کے لیے, وہاں پر جو ایک سرمایہ کاروں کا, سرمایہ داروں کا, وہاں کے جو بزنس ٹائکونز ہیں, وہاں کے جو الیکشن کمیشن ہے, وہاں کے جو دفاعی ادارے ہیں, وہاں کے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, اور وہاں پر جو ہندوتوا ہے اور مودی, اس کا ایک الائنس ہے. اس الائنس کے اندر جو آگے بڑھتا جا رہا ہے, جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. تامل ناڈو میں وہاں پر ایک رزلٹ جو ہے ان کی مرضی کے خلاف آ گیا, وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ بن گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ مغربی بنگال کے اندر بی جے پی جو ہے پہلی دفعہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے جو کہ ہندوتوا کی ترجمان حکومت ہے. اور یہ ایک پورا سینیریو بنایا جا رہا ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن بھی شامل ہے کہ ووٹرز لسٹوں کو مینج کیا جا رہا ہے, ووٹرز کو نکالا جا رہا ہے. اب اس میں جو اپوزیشن نے سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے تو ضرور کریں, ڈپلیکیٹ ووٹ نہیں ہونا چاہیے, مرے ہوئے لوگوں کو فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ایک ریاست سے اگر دوسری جگہ اپنے ریزیڈنس چینج کر لی تو آپ کا ووٹر لسٹ سے نام نکل جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ کو اعتراضات کے لیے مناسب وقت دینا چاہیے. پہلے آپ ووٹر لسٹیں شائع کریں, لوگوں کو موقع دے کہ وہ چیک کریں کہ ان کا ووٹ کہاں پہ ہے, اور اگر ان کو کوئی اعتراض ہے, اگر وہ کریکشن کے لیے آنا چاہیں تو وہ آئیں, اور اس کریکشن کے بعد اپنے آپ کو ووٹر لسٹ کے اندر سے نام نکلوانا چاہیں, یا اس کو مینج کرنا چاہیں اور اس کو اپنا ووٹر لسٹ میں نام رکھنا چاہیں, تو وہ اس کو یہ پروسیس کمپلیٹ کر سکے, اور اس کو قانونی طور پر ان کو یہ حق حاصل ہو اور ان کو اتنا وقت مل سکے کہ وہ یہ مینج کر سکے. لیکن اس طرح سے نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن نے جو ووٹرز ہیں ان کو اتنا وقت ہی نہیں دیا, اتنا منیمم ٹائم, اتنی چھوٹی ونڈو تھی کہ جس کے اندر وہ اپلائی کر سکتے, جس کے اندر وہ چیک کر سکتے, جس کے اندر وہ اپیل کر سکتے کہ ہمارا نام جہاں پر ہم رہتے ہیں اس ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا. ابھی اس طرح سے الیکشن کمیشن مینج کر رہا ہے, بی جے پی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہاں کے جو فورسز ہیں, وہاں کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس کے سامنے لے ہوئے, اور پورے کا پورا بھارت جو ایک ہندوتوا کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ جو ریاستیں ہیں, تامل ناڈو ہے, مدھیہ پردیش ہے, اتر پردیش ہے, بنگال ہے, کیرل ہے, گجرات ہے, یہ بڑی ریاستیں ہیں بھارت کی, اور ان ریاستوں کے اندر اگر اس طرح سے ووٹ مینج ہوں گا تو پھر ایک پوری کریڈیبلٹی مشکوک ہو جائے گی بھارت کے اندر, کہ بھارت کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ بی جے پی کو جتوانے کے لیے آ رہے ہیں. اور دنیا میں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, اب یہ رپورٹ جو ہے, یہ وہاں کے جو جاپان کا ایک بڑا میگزین ہے اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے, فرانس کے میگزینز ہیں وہ رپورٹ شائع کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اب اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, یورپ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے, ایشیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے, جو الیکشنز کو جو ادارے مانیٹر کرتے ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ابھی سے ریڈ فلیگ ریز کر دیے سب نے کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بھارت کے اندر, یہ بی جے پی اپنے کنٹرول کے اندر بنانے جا رہا ہے, وہاں پر ایک مستقل کنٹرول بننے جا رہا ہے, وہاں پر باقی پارٹیوں کو کرش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے اندر صرف اور صرف بی جے پی الیکشن جیت سکے.